লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি দলের একের পর এক সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি দল রাজ্যের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য একাধিক কর্মসূচি পালন করে চলছে। বুথ স্তর থেকে রাজ্য স্তরের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে ইতিমধ্যে কয়েক প্রস্তুত বৈঠক ও আলোচনা সভা সম্পন্ন করেছে বিজেপি দল। আর প্রতিদিনই নানা কর্মসূচি হাতে নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া ও মিডিয়ার উপরও গুরুত্ব দিয়েছে শাসক দল। শনিবার প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সদর কার্যালয়ে মিডিয়া ওয়ার্কশপ করা হয়। এই ওয়ার্কশপে মণ্ডল থেকে জেলা এবং রাজ্য স্তরের নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে সমন্বয় সাধন করা যায় সেই বিষয় নিয়ে নেতৃত্বরা বিস্তারিত আলোচনা করেন। এছাড়াও মোদিজির জনমুখী পরিকল্পনাগুলির প্রচার কিভাবে প্রতিটি স্তরের মানুষের কাছে তুলে ধরা যায় সেই বিষয় নিয়েও মিডিয়া ওয়ার্কশপে আলোচনা করেন নেতৃত্বরা। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हर प्रदेश में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हम अपने सारे जिला के प्रवक्ता, मंच मोर्चाओं के प्रवक्ताओं को मिलकर बैठ के बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता के पास हम कैसे पहुंच सके और मोदी जी की जो नीति है, जिससे देश चल रहा है, प्रदेशों की व्यवस्था बदल रही है, वो हम कैसे पहुंचाएंगे। इस मीडिया वर्कशॉप का मुख्य मुद्दा ये भी है कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हम गाँव और पंचायतों तक अपनी पहुंच कैसे बनाएं, सजगता कैसे बढ़ाएं, सोशल मीडिया और मीडिया में समन्वय कैसे स्थापित हो और अपनी बात हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक कैसे पहुंचा सकें। वहाँ हमारी जिम्मेदारी उन प्रदेशों में और बढ़ जाती है जहाँ हमारी सरकार है। उस लिहाज से त्रिपुरा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का मुख्य बिंदु हमारे लिए यही है।